એટલે તો લાડીલા વૈષ્ણવ ગાય, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास हम, तेरी एक बूंद के प्यास हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास हम, तेरी एक बूंद के प्यास हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। श्रीमद् भागवत जी ये रत्नाकर है। व्यास जी कहते हैं भागवत जी अर्क भी है और भागवत जी अर्णव भी है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य और अर्णव का अर्थ होता है समुद्र। भागवत जी में सूर्य जितनी ऊंचाई भी है और भागवत जी में समुद्र जितनी गहराई भी है। का तो તમે એટલા ઉપર ચડી જાઓ, ભક્તિ કરતા કરતા પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી જાઓ કે આપણી તોલે કોઈ ન આવે, અને કા તો એવા ખોવાઈ જાઓ સમુદ્રમાં, આ રત્નાકરમાં એવા ખોવાઈ જાઓ કે એ ડૂબકી લગાવતા લગાવતા કદાચ કોઈ મોતીડા મળે ને તો મોતીડાની માળા બનાવીને ઠાકોરજીને પહેરાવજો, દ્વારિકાનો નાથ બહુ રાજી થશે, ખૂબ રાજી થશે। આ અર્ણવ છે। तो ये परमात्मा का यश है। पूरे विश्व में जिनकी कीर्ति फैली हुई है, ये यश, ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश। परमात्मा का चौथा लक्षण है श्री। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। भगवान मायापति है तो लक्ष्मी तो उनके पास रहेगी ही, क्योंकि माया के लक्ष्मीपति है भगवान श्री हरि। हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी तो है ही प्रभु के पास। पांचवा लक्षण है ज्ञान। जिनमें ज्ञान भरपूर है वे है भगवान। अब देखो कृष्ण एक है, लेकिन कृष्ण को महाभारत में देखो तो अलग रूप के दर्शन हो गए, वे ही कृष्ण को भागवत जी में देखो तो अलग रूप के दर्शन हो गए, और वे ही श्री कृष्ण को भगवत गीता में देखो तो अलग रूप के दर्शन हम सबको हो गए। महाभारत में कन्हैया के दर्शन में कैसे होते हैं राजनेता, राजनीति कैसी होनी चाहिए और राजनेता कैसा होना चाहिए, ये जगत को वास्तविक यदि दर्शन यदि किसी ने दिया हो परमात्मा ने, तो महाभारत में राजनेता। वे ही परमात्मा को हम गीता जी में कौन से रूप से देखते हैं, ज्ञानी। पूरी भगवत गीता पढ़ लो, 18 अध्याय 700 श्लोक, लेकिन पूरी गीता जी में हिंदू शब्द नहीं है। ये बिन सांप्रदायिक प्याव है। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि पानी के प्याव के पास आकर कोई भी अपनी प्यास मिटा सकता है, वैसे श्रीमद् भगवत गीता में और श्रीमद् भागवत जी में अब पूरी गीता पढ़ो, पूरी भागवत पढ़ो, लेकिन हिंदू शब्द नहीं है, सबके लिए है। सनातन धर्म के लिए ठाकुर जी ने निर्मित किए भागवत जी और भगवत गीता। आ गीताजीનું બહુ મોટું મહત્વ છે। ભાગવતજીનું તો છે જ, પણ ગીતાજીનું છે। ગીતાજીનું વિવેકાનંદ મહારાજ જ્યારે અમેરિકામાં બધાય અલગ અલગ ધર્મની સભા યોજાણી, તો આપણા ભારતમાંથી વિવેકાનંદ ગયા ગીતાજી લઈને અમેરિકામાં। અલગ અલગ ધર્મના લોકો ત્યાં ભેળા થયા હતા શિકાગોમાં। એમાં બધાય ધર્મના લોકોએ વિવેકાનંદજીની મસ્કરી કરી। નાની ગીતાજી હતી ને એને સૌથી નીચે મૂકી દીધી, અને એની ઉપર બધાય અલગ અલગ ધર્મના ગ્રંથો પધરાવવામાં આવ્યા। તો બધા હસવા લાગ્યા વિવેકાનંદજીને જોઈને। બસ તમારા ભારતીય સંસ્કૃતિની આની કાંઈ વેલ્યુ નહીં, આનું સ્થાન સૌથી નીચે ગીતાજીનું। ત્યારે મંદ મંદ મુસ્કુરાતા વિવેકાનંદજી એટલું બોલ્યા, ધ્યાન રાખજો, આ સૌ ગ્રંથો તમે ઉપર મૂક્યા અને આ ગ્રંથની નીચે શ્રીમદ ભગવતજી તમે મૂકી, ગીતા તમે મૂકી, પણ એટલું યાદ રાખજો, નીચેથી ગીતાજી હું લઈ લઉં ને તો ઉપરના તમારા તમામ ધર્મ ગ્રંથો હેઠા પડી જાય। આ અમારા ગીતાજીનું મૂલ્ય છે। સનાતન ધર્મનું મૂળ કોઈ હોય
है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत जी, गीता जी में परमात्मा के दर्शन होते हैं ज्ञानी के, और भागवत जी में कृष्ण के दर्शन होते हैं प्रेमी के। एक में राजनेता, एक में ज्ञानी और एक में प्रेमी। कृष्ण एक है लेकिन स्वरूप दर्शन हम सबको भिन्न भिन्न प्रदान करते हैं। गीता जी में ज्ञान के दर्शन, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा खिला हुआ, मन चमन हमारा खिला हुआ, मन चमन हमारा खिला हुआ, मन चमन हमारा खिला हुआ। ओ भगवान तुम्हारी गीता से, भगवान तुम्हारी गीता से। जाने क्या जादू भरा हुआ ओ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। परमात्मा ने गीता जी में दर्शन करवाए ज्ञानी के, और वे ही श्री कृष्ण ने भागवत जी में दर्शन करवाए प्रेमी के। ढाय आखर प्रेम के पड़े सो पंडित होय, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, लेकिन ढाय आखर प्रेम के पड़े सो पंडित होय। आ 18 અક્ષરનો પ્રેમ શબ્દ એવો છે, 18 અક્ષરનો સત્ય શબ્દ એવો છે ને કે એકવાર એમાં જાય ને, પ્રેમ ગલી અતિ સાકરી તામે દૂન સમાય। આ પ્રેમની ગલી એવી છે ને કે એન્ટ્રી છે પણ એક્ઝિટ નથી। એન્ટ્રી છે, તમે અંદર જઈ શકો પણ એક્ઝિટ નથી, તમે બહાર ન નીકળી શકો આ પ્રેમનગરમાંથી। આ પ્રેમનગરની મહિમા છે। એટલે શ્રીમદ ભાગવતીજી છે ને એ પ્રેમનગર છે। સાચું કે પ્રેમનગરની ગલીમાં આપણે આવીએ તો આવીએ આપણા મરજીથી, પણ બહાર તમે ત્યારે જ નીકળી શકો કૃષ્ણની મરજી થાય ને તો। આ એને જ્યાં સુધી બેહાડવા હોય ને ત્યાં સુધી બેહાડી જ રાખે કે મારે લાડીલા વૈષ્ણવને બેહાડી રાખવા। આ પ્રેમનગર છે અને પ્રેમનગરમાં એન્ટ્રી છે પણ તમે બહાર ન નીકળી શકો। એટલે અહીંયા આવતા વિચારો જ થોડો કે ભાઈ અમે જશું તો સહી, પણ નીકળશું ત્યારે જ જ્યારે જગન્નાથજીની ઈચ્છા થશે ત્યારે। प्रेमनगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर में मत जाना, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर में मत जा। प्रेम नगर की गहरी है नदिया, प्रेम नगर की गहरी है नदिया, गहरी है नदिया। प्रेम नगर की गहरी है नदिया। लाखों लोग डुबाना मुसाफिर, प्रेम
जाना। लाखों लोग डुबाना मुसाफिर प्रेम नगर में मत जा। આ પ્રેમનગર અને આ પ્રેમનગરમાં પરમાત્મા જગતને બહુ મોટો એક મંત્ર આપે છે, પ્રેમ નામનો મંત્ર. અને જેના જીવનમાં પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ હોય એનું જીવન મંગલમય બને જ. એ પ્રેમીના દર્શન કરાવવા માટે જગતનો નાજ આજ ભાઈંદરમાં આપણા વચ્ચે અવતરિત થવાના श्री कृष्ण बनीने. तो परमात्मा का 5वां लक्षण है ज्ञान और भगवान का अंतिम लक्षण है वैराग्य. ये 6वां लक्षण है वैराग्य. भगवान का वैराग्य आप देखो, 11 साल और 52 दिन के बाद प्रभु गोकुल वृंदावन को छोड़कर जब मथुरा गए तो सबको कहकर गए थे मैं वापिस आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा. यशोदा माँ, नंद बाबा, राधा रानी, व्रजांगनाएं, ग्वाल बाल, गंगी गाय, सबको कहकर गए थे मैं यूं गया और यूं आया. लेकिन एक बार श्री कृष्ण गए सो गए, लेकिन गोकुल की भूमि पर प्रभु आए नहीं. ये ठाकुर जी का वैराग्य है. कहीं नहीं गया था पण आया नहीं प्रभु, ये वैराग्य है. त्याग तमारे ने मारे करवो पड़े पण वैराग्य तो थई जाए. त्याग करवो पड़े. डॉक्टर एम के भाई हवे तमारू शरीर साथ नहीं दिए तो तमे तीखू बंद करो, तळेलू बंद करो, मिष्टान बंद करो, ये आपणे छोड़वू पड़े. पण वैराग्य तो सहज थे, तो थई जाए. तो ये 6 लक्षण से जो युक्त है वे है भगवान. और हमारे पूज्य बाप जी भगवान का बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं. भगवान, भ यानी भक्ति करो, ग यानी गम खाना सीखो, वा यानी वासना का त्याग करो, और न यानी नमस्कार करना सीखो, झुकना सीखो. झुकता कौन है? तो कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है. अकड़पन तो मुर्दे की पहचान होती है. ये अकड़पन, ये ईगो, ये अहंकार, ये आदमी को कभी आगे बढ़ने नहीं देता. लेकिन एक बार आदमी ठाकुर जी के सामने झुक जावे, नमस्कार करे, वो जीव परमात्मा को बड़ा प्रिय लगता है. आज हम सब झुकते झुकते हरि को विनंती करे, प्रभु आओ, हमें 4-4 दिवस थी तमारी प्रतीक्षा करिए, वाला हवे तो भाईंदर में आओ. लावा छे के नहीं, हा के ना? કેટલા ને લાવા कृष्ण हाथ ऊपर करो. पण एमनम नहीं आवे. हाँ, कृष्ण का एमनम आवे नहीं. कृष्ण को पाने के लिए 4 चीज हमें सफल सिद्ध करनी होगी. प्रार्थना, प्रतीक्षा, पुरुषार्थ और प्रागट्य. 4. ने तो तमने विचार थाय ने कि आ भागवत सप्ताह में 7 दिवस नहीं होय तो चौथे दिवसे नंद भयो थाय. आपणी 8 दिवस नी छे એટલે આજે 5મા દિવસે નંદ भयो थाय. એના કરતા પહેલા દિવસે હવેલીમાંથી આપણી શોભાયાત્રા નીકળી અને એકના માથે ભાગવતજી અને એકના માથે ટોપલો આપી એમાં બાલ ગોપાલને પધરાવી અને આપણે નાચતા નાચતા આવ્યા હોય તો ન હાલે. નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયા લાલકી, હાથી ઘોડા પાલકી, જય યશોદા લાલકી. એ પહેલે દિવસે નંદ ભયો કરી નાખો, ન ચાલે नहीं. तो कहते हैं परमात्मा आपके और हमारे बीच में तब ही आते हैं जब प्रार्थना, पुरुषार्थ, प्रतीक्षा और प्रागट्य. पहली चीज हमें सफल सिद्ध करनी होगी प्रार्थना. प्रयत्नेन अर्थ्यते यासा प्रार्थना. प्रयत्न पूर्वक परमात्मा की जो स्तुति करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो पाठ करते हैं, उन्हीं को कहते हैं प्रार्थना. प्रार्थना के बाद प्रतीक्षा. प्रतीक्षा अनिवार्य है, प्रतीक्षा में मजा है. फिर है पुरुषार्थ. पुरुषार्थ यत्न, ये भी जरूरी है. जब आपकी और हमारी प्रार्थना, पुरुषार्थ, प्रतीक्षा सिद्ध होगी तब परमात्मा का प्रागट्य आपके और हमारे बीच में होता है. प्रागट्य देखो, जीवात्मा का जन्म होता है और परमात्मा का प्रागट्य होता है. તમારો ને મારો માના ગર્ભથી જન્મ થાય પણ ભગવાનનો જન્મ ન થાય, ભગવાન પ્રગટ થાય. જન્મ અલગ અને પ્રગટ અલગ. માના ગર્ભમાંથી જીવનો તો જન્મ થાય, लेकिन परमात्मा तो है ही. जैसे जंगल में कोई लकड़ी आप लो और 2 लकड़ी को लेकर उनका मंथन करो, घर्षण करो,
तो घर्षण करते करते काष्ठ में अग्नि है। अब जैसे दो लकड़ी को आप मंथन करते करते घर्षण करते करते अग्नि मंथन करते हो तो अग्नि प्रकट होती है। काष्ठ में अग्नि है, लेकिन अग्नि मंथन करते करते हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक वैसे पूरी सृष्टि में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को हमें प्रकट करना है। सब घट मेरो साया, खाली घट नहीं कोई, वो घट की बलिहारी, जा घट परगट होई। सब घट मेरो साया, खाली घट नहीं कोई, लेकिन वो घट की बलिहारी, के जा घट परगट होए। वो तो सब में विद्यमान है, लेकिन उनको प्रकट करने हैं प्रागट्य। वे ईश्वर का प्रागट्य हमारे बीच में आज होगा 7:30-8 बजे। लेकिन उनके पूर्व जिस तरह परमात्मा एक भक्त की कीर्ति बढ़ाने के लिए वामन बनकर धरती ऊपर पधारते हैं, अयोध्या में प्रभु राम बनकर आपके और हमारे बीच में पधारते हैं। ये भिन्न भिन्न अवतारों की कथा हम ठाकुर जी की श्रवण करें। कल की कथा नरसिंह नारायण भगवान की कथा। एक भक्त प्रहलाद की भक्ति के वशीभूत होकर परमात्मा हमारे बीच में प्रकट हुए नरसिंह रूप में। देखो ये हिरण्याक्ष कौन, ये हिरण्यकशिपु कौन, भगवान इस धरती ऊपर उनको मारने के लिए अवतरित क्यों होता है, इनका कारण क्या। श्रीमद् भागवत जी में हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु के पूर्व जन्म की कथा रखी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा पूर्व जन्म में परमात्मा के पार्षद थे जय और विजय। एक दिन सनत कुमार दर्शन करने के लिए गए वैकुंठ में। अब नियम है ठाकुर जी के दर्शन करने हो तो 7 दरवाजे पार करो तो ठाकुर जी के दर्शन होते हैं वैकुंठ में। सनत कुमारों ने 6 दरवाजे पार किए, 1 दरवाजा बाकी। 7वें दरवाजे जय विजय ने सनत कुमारों को रोका। महाराज आप नग्न दिगंबर हो, शरीर ऊपर कोई वस्त्र नहीं है, कोई अलंकार नहीं है, और ये अवस्था में आप ठाकुर जी के दर्शन करने जाओगे, ये तो अनुचित है। तब सनत कुमारों ने जय विजय को श्राप दिया, महाराज आप भगवान के पार्षद हो, लेकिन आप हमें पहचान नहीं पा रहे हो। आपने हमारा अपमान किया, जब हम आपको श्राप देते हैं कि आपको असुर की योनि मिले, ये हमारा श्राप है। भगवान को पता चला कि मेरे जय विजय ने बड़ा अपराध किया, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए सनत कुमारों की। स्वयं भगवान नारायण सनत कुमारों की माफी मांग रहे हैं, महाराज मेरे जय विजय ने आपका अपराध किया, लेकिन आपके मुख से निकलने वाला श्राप वो तो जय विजय को भुगतना ही होगा। लेकिन महाराज मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे ही पार्षद को मारने के लिए इस धरती ऊपर मैं स्वयं अवतरित होगा, ये मेरा अटल वचन है। मेरे ही पार्षद को मारने के लिए ये 3 बार आएंगे, लेकिन मैं 4 बार इस धरती ऊपर अवतरित होगा। इस धरती ऊपर जय विजय पहले रूप में आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष को मारने के लिए प्रभु वराह बनकर आए, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान नरसिंह बनकर आए। वे ही जय विजय रामावतार में हुए हैं रावण और कुंभकर्ण। ये दोनों को मारने के लिए परमात्मा श्री राम बनकर इस धरती ऊपर आए। और वे ही जय विजय कृष्ण अवतार में हुए हैं शिशुपाल और दंत वक्र। ये दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बनकर व्रजमंडल में पधारे। जय विजय 3 बार आए, लेकिन परमात्मा 4 बार आए। नियम છે ને કે સેવક ભૂલ કરે ને તો શેઠને ભોગવવું પડે, એમ સેવક છે જય અને વિજય, અને શેઠ કોણ છે? ભગવાન નારાયણ। તો ઈ 4 વાર આવ્યા, મારા જય વિજય 3 વાર, હું 4 વાર। વરાહ, નરસિંહ, રામ અને કૃષ્ણ। तो नरसिंह बनकर प्रभु पधारे, विकराल स्वरूप। हिरण्यकशिपु को गोदी में बिठाकर एक एक वचन याद कराते गए भगवान। बताओ रात है कि दिन,
नहीं प्रभु, न रात न दिन संध्या काल। बताओ मेरे हाथ में कोई अस्त्र या शस्त्र है? नहीं प्रभु, न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र। बताओ आप ऊपर हो के नीचे? नहीं प्रभु, न ऊपर न नीचे, आपकी गोदी में। बताओ आप बाहर हो के अंदर? न बाहर न अंदर, घर की चौखट पर। एक एक वचन याद कराते गए, हिरण्यकशिपु का उद्धार किए श्री नरसिंह भगवान ने। बोलो नर हरि महाराज की जय। अब विकराल स्वरूप है भगवान का, प्रभु शांत नहीं हुए। ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को हुआ चलो ठाकुर जी की स्तुति करे और शांत करे। स्वयं ब्रह्मा जी आए, प्रभु शांत हो जाओ, शांत न हुए। महादेव जी आए, प्रभु आप शांत हो जाओ, शांत न हुए। यक्ष गंधर्व किन्नर परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु आप शांत हो जाओ, शांत नहीं हुए। देवी देवताओं को हुआ एक काम करो, लक्ष्मी जी को कहो कि उनके ठाकुर जी को शांत करे। देवी देवताओं ने लक्ष्मी जी से अनुरोध किया, मां आप ही अपने ठाकुर जी को शांत करो। दो हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी ने स्तुति की, प्रभु आप शांत हो जाओ। लेकिन लक्ष्मी जी की स्तुति से भी प्रभु शांत न भय। देवताओं ने सोचा कमाल है, अरे बड़े बड़े देवी देवताओं ने प्रभु की स्तुति की लेकिन प्रभु शांत नहीं हुए, तो ठाकुर जी शांत कौन सी स्तुति से हो गए? देवताओं ने सोचा एक काम करो, प्रहलाद जी को अनुरोध करो, क्योंकि जिनकी भक्ति से भगवान प्रकट हुए हैं वे छोटे से बालक प्रहलाद को हम अनुरोध करें कि उनके ठाकुर जी को शांत करें। छोटा बालक प्रहलाद दो हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति कर रहा है। देखो भागवत जी की सबसे बड़ी यदि कोई स्तुति हो तो वे स्तुति है प्रहलाद स्तुति। 43 श्लोक 43 श्लोक में प्रहलाद जी ने प्रभु की स्तुति की, अद्भुत स्तुति है। आओ हम भी दो हाथ जोड़े, जैसे प्रहलाद जी ने प्रभु को शांत किए वैसे हम भी प्रभु की दिव्य स्तुति करें। प्रहलाद उवाच ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकता नमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुना पिपीप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुना पिपीप्रुः किं तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्रजातैः। प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं, प्रभु ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं ने आपकी स्तुति की लेकिन हम शांत नहीं हुए। क्या मेरी बातें सुनकर, मेरी स्तुति सुनकर, मेरी विनंती सुनकर आप शांत हो जाओगे प्रभु? हाँ बेटा तू स्तुति कर, मैं आपकी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं, मैं शांत हूं, केवल और केवल आपकी स्तुति से बेटा। प्रहलाद धन्य है आपकी भक्ति को, क्या आपके जीवन में इतनी सारी विपत्तियां आई लेकिन आपका मन विचलित न हुआ। धन्य है आपकी भक्ति को। मेरु तो डगे पण जेना मनडा न डगे पान बाय ए भांगी रे पड़े ब्रह्मांड विपत्ति पड़े तो ए जी जी हो जी विपत्ति पड़े तो हे मन ना डगे पनबाय
हे भांगी रे पड़े ब्रह्मांड जी। प्रहलाद, धन्य है आपकी भक्ति को इतनी सारी विपत्ति आई लेकिन आपका मन विचलित नहीं हुआ। धन्य है बेटा, मांगो आपको क्या चाहिए, आपकी स्तुति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। प्रहलाद जी कहते प्रभु आप मिले, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट, मैं खुश, बस आपकी कृपा रहे, ये मेरी ख्वाहिश है। नहीं बेटा कुछ मांगो। अब 2-3 बार भगवान ने कहा मांगो मांगो मांगो, तो प्रहलाद जी को हुआ मेरे मन में कोई मांगना की कामना होगी, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को तो सब पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। भगवान ने सोचा कि प्रहलाद के भीतर कोई मांगने की कामना होगी, इसलिए प्रहलाद जी ने सोचा कि कोई न कोई मांगने की कामना जरूर होगी, इसीलिए भगवान कहते हैं मांगो मांगो मांगो। तो हे प्रभु, आप कहते हो मांगो तो मुझे एक चीज दो। बोलो बेटा कौन सी चीज? बोले प्रभु मेरे भीतर यदि कोई मांगने की कामना हो तो वे कामना के बीज को आप जल कर राख करो प्रभु, जल कर राख करो, ये वचन दो। क्योंकि एक कामना का बीज रहता है तो अलग अलग कामनाओं को जन्म देती है। मानसनी कामनाओं क्यारे अंत नहीं आवतो। एक कामना पूरी थाय ने तो अलग बीजी 10 कामनाओं जन्म लिया। मैं एक कथा सांभળી હતી, મને બહુ ગમી, આજે તમારી સામે શેર કરું, સાંભળજો, મજા આવશે। એક ભિખારી રસ્તા ઉપર ઊભો ઊભો ભીખ માંગતો હતો, તો બાજુમાંથી નારદ મુનિ નીકળ્યા। એટલે ભિખારીએ નારદજીને વિનંતી કરી, બાપજી એક કામ કરો ને, હું ભીખ માંગુ છું ને મારું આ ભિક્ષા પાત્ર છે ને તમે પૈસાથી ભરી દ્યો ને। નારદ મુનિ હસતા હસતા ભિખારીને કહે મને તો કોઈક ભજન કરવાનું કહે ને તો ઈ ગમે, આ તમારું પાત્ર હું ન ભરી શકું, પણ એક કામ કરો, આજે તમે મારી પાસે માંગ્યું ને તો હું તમે કુબેર પાસે જાઓ અને કુબેર લોકમાં જેને મારું નામ દેજો કે નારદ મુનિએ મોકલા છે, આ મારું ભિક્ષા પાત્ર તમે ભરી દ્યો, મારું નામ દેજો, જાઓ। ये भिक्षुक कुबेर लोक में आवीने कहे महाराज मने नारदजी मोकला छे, आ मारू पात्र तमे भरी द्यो ने। कुबेर ने थयुं के नारद मुनिए भगत मोकलाव्यो तो लागवग्यो भगत छे, लावने काम करो, आनु पात्र भरी दो। એટલે કુબેરે પોતાના ખજાનામાંથી ખજાનો કાઢી કાઢી અને આ પાત્રમાં ભરે, ખજાનો કાઢે પાત્રમાં ભરે, ખજાનો કાઢે પાત્રમાં ભરે। પણ બન્યું એવું કે કુબેરનો ખજાનો ખાલી થવા આવ્યો પણ આ ભિક્ષુકનું પાત્ર ન ભરાણું। કમાલ છે, આનું પાત્ર કેવું વિચિત્ર, આ મારો ખજાનો ખાલી થશે, આનું પાત્ર કેમ નથી ભરાતું? નારદ મુનિને બોલાવ્યા કુબેરે, દેવર્ષિ આ તમે કેવા ભિક્ષુકને મોકલા કે આનું પાત્ર ભરાતું જ નથી, બડા વિચિત્ર ઇનકા પાત્ર હે। નારદજી કે મહારાજ ઈ તો મેં જોયું નથી, લાવન જરા હું જોઈ લઉં આનું પાત્ર કેવું। અને જ્યાં નારદજીએ ભિક્ષુકનું પાત્ર હાથમાં લીધું તો એ પાત્ર બીજું કોઈ નહીં પણ એ પાત્ર હતું માણસની ખોપડી, માણસની ખોપડી। આ માણસની ખોપડી એટલી ખતરનાક છે બાપ, કુબેરનો ખજાનો ખાલી થાય પણ માણસની કામનાઓનો ક્યારે અંત ન આવે, ઈ ક્યારે પૂરી ન થાય। એક કામના પૂરી તો બીજી હજારો કામનાઓ જન્મ લે। એટલે અહીંયા પ્રહલાદજી કહે છે પ્રભુ મારા મનમાં કોઈ માગવાની કામના હોય ને તો એને બાળીને તમે રાખ કરો, કોઈ કામના ન રહે। આવી ને આવી કથા, આવી ને આવી વાત રામચરિત માનસમાં આવે। રામાયણમાં જ્યારે રામચંદ્રજી વનવાસ વિતાવવા માટે નીકળ્યા ત્યારે કેવટની પાસે માંગણી કરી પ્રભુ રામે, કેવટ ભાઈ મને ગંગા પાર કરાવો ને તમારા નાવડીમાં બેહાડીને। ત્યારે કેવટ કે પ્રભુ એમનેમ તમને બેહવા ન દઉં, કારણ કે તમારા ચરણમાં તો શક્તિ છે પણ તમારા ચરણના રજકણમાં એટલી તાકાત છે કે એક પથ્થરમાંથી નારી બની જાય અહલ્યા। જો એક પથ્થરમાંથી નારી બનતી હોય અને તમે એમનેમ મારી નાવડીમાં બેઠા અને મારી નાવડી જો નારી બની ગઈ ને તો મારી તો આજીવિકા ગઈ। તો હું એમનેમ તમને ન બેસવા દઉં, મારી એક ઈચ્છા છે। કઈ ઈચ્છા? ધોવા દ્યો રઘુરાય, પગ મને ધોવા દ્યો રઘુરાય,
એ જ મન શક પડ્યો મન માયજી ધોવા દ્યો રઘુરાય હે પગમન ધોવા દ્યો રઘુરાય એ જ મન શક પડ્યો મન માય પ્રભુ હું તમને એમનેમ ન બેસવા દઉં પણ પહેલા તમારે ચરણ પ્રક્ષાલન કરું ને પછી તમારે નાવડીમાં બેસવું હોય ને તો બેસજો. ભગવાનને થયું કે આ વિચારો ભોળો જ છે, આના મનમાં કોઈ કપટ નથી. ઠીક છે, તારે ચરણ પ્રક્ષાલન કરવા, હા ચાલ કરી લે. પણ કેવટ છે ને ભણેલો નહોતો પણ બુદ્ધિશાળી બહુ. ભગવાનને વિનંતી કરે, વાલા એક વાત કહું, મેં સાંભળ્યું છે કે કોઈક સારું કાર્ય કરવા માટે બેસીએ ને તો એકલાય ન બેહવું, સજોડે સજોડે એટલે ઘરવાળીને હારે લઈને કોઈક સારું કાર્ય થાય. આજે તમારા ચરણ મને ધોવા છે તો હું એમને એકલો ન કરું, મારી ઘરવાળીનો શું વાક. થોડીક વાર અહીંયા ઉભા રહ્યો, હું હમણાં આવું, ઝૂંપડીમાંથી મારી ઘરવાળીને બોલાવું અને અમે બંને તમારા ચરણ પ્રક્ષાલન કરીએ, અમારા જીવનને અમે સફળ કરીએ. આપ ઉભા રહો. બાપ ભક્તિની તમે તાકાત તો જુઓ કે ભગવાનને પ્રતીક્ષા કરાવડાવે ને આનું નામ ભક્તિ. ભગવાનને કહે કે બાપ થોડીક વાર ઉભા રહ્યો, હવે તો હું જેમ કહીશ ને એમ થશે. અહમ ભક્ત પરાધીન. भगवान सदैव भक्तों के आधीन हैं, जैसे भक्तों की भक्ति होगी वैसे भगवान हमें दर्शन देंगे. प्रतीक्षारत भगवान उभा छे અને કેવટ આવ્યા પોતાની ઝૂંપડીમાં. દેવી, આજ તો આપણું પરમ સૌભાગ્ય છે કે જગતનો નાથ આપણી નાવડીમાં બેહવાનો. હાલને લઈ લે સુંદર મજાના કલશ, લઈ લે થાળો, આપણે પ્રભુ રામના ચરણ ધોવા. ત્યારે કેવટની પત્રીની આંખમાં હસુ, રડી રહી ઝૂંપડીમાં. મહારાજ, અરે ભગવાન તો અખિલ બ્રહ્માંડના નાયક છે, આપણી ઝૂંપડીમાં તો કાંઈ નથી. કઈ રીતે કયા પાત્ર લઈને આપણે પ્રભુ રામના ચરણ પ્રક્ષાલન કરીએ? हमारे वहां तो कुछ नहीं है. ત્યારે કેવટ કહે, દેવી, જગતનો નાથ ક્યારેય વસ્તુ નથી જોતો, પણ જગતનો નાથ તમારો ને મારો ભાવ જુએ. વસ્તુ જુએ, વસ્તુ ને ભીતરનો ભાવ. ભગવાન જ્યારે કરુણા દ્રવિત બને ત્યારે વિદુરજીને ત્યાં ભાજી આરોગવા જાય. ઈ જગતનો નાથ જ્યારે કરુણા કરે ત્યારે સબરીની કુટિયામાં હેઠા બોર આરોગવા જાય. અને એ જ જીવાત્મા જ્યારે કરુણાથી ભીંજાય ને ત્યારે સુદામાનું નામ સાંભળી હળી કાઢી બે પગથિયા ઉતરી અને સુદામાને બાહોપાશમાં લે. આ ભક્તિની શક્તિ છે. દેવી, ભલે આપણા ઘરે કાંઈ ન હોય પણ કાષ્ટની કાથરોટ છે, અને એ કાથરોટ લઈને આપણે જશું રામના ચરણ ધોવા. જુઓ, કેવટ બુદ્ધિશાળી, એને ખબર છે કે આ કાષ્ટની કાથરોટ હું લઉં ને તો આમાં ચરણ ધોતા ધોતા ઠાકોરજીના રજકણ આમાં રીએ, અને ઈ રજકણમાં તાત્રમાં આવી જાય. ભવિષ્યમાં આમાં રોટલી બને, રોટલા બને, અને ઈ અન્ન, ઈ પકવાન અમારા બાળકોના પેટમાં જાય ને તો અમારા બાળકોની બુદ્ધિ સતેજ બને ને. આ કેવટની બુદ્ધિ, એના ભીતર રહેલો કોઈ મેલ, એના ભીતર રહેલા કોઈ શત્રુ, એનો વિનાશ થાય. આ ભાવ છે કેવટનો. પાત્ર લઈ આવ્યા કેવટ અને એમના પત્ની ગંગાના કાંઠે. પ્રભુ, પધરાવો તમારા ચરણ. એક ચરણ ઉપર છે, એક ચરણ નીચે છે, એક થાળામાં અને એક ચરણ ઉપર. હવે આવી રીતે ચરણ રામજીના હતા ને તો રામજીનું શરીર થોડું હૈલું, બેલેન્સ ખોરવાણું.